Suspect ang sa Facebook pero di mo dyan sa personal piste. Suspect haba kay Facebook pag bulagan. Gago. Tinuod dili. Tinood. Suspect sige panot plus pero naagya pa kike. Suspect 26 pa pero mura nag 50. Suspect nagtailong pero daghang kay kugmo. Nagbalik mo kami. Ito daghang kay kugmo bitaw. Panglitik ra nimo. Go. Wala pa gani. Suspect magakag bulbul. Oh, tinuod dili. Nilbas ko ganina. Suspect plastic kay kon di ka paak. Diba? Plastic na din ni. Suspect mulayas na yun pag-awayon. Mulayas. Ay, mahipos pa ka gamit si Lupin. Papalayas mo ko nimo. Buang mo diga. Suspect ako ay tay murag YouTube permente. Balik man mo. Suspect itom kay liog. Patek. Oh, ito man lagi. Suspect. Ay. Kanilas na jud suspect malibang sa Arinula. Malibang pagsuro eh. Tama na eh, wala kang bala. Wala ka sa malibang eh.